Takun da fura tuguni wani sigi de Mariam ya an bole tuguni kana tungo uko odugu bla waksa ni la da buli we la da mo ko de no ke la la kolon we buli ko ci wala erako la Mariam ko haki ma una to shakili ke unoma ko te kana mabo tiens nga ma de ke kuma before akiti gudi hade Sali internet malew manden kaw ninde kumay manden ce kuma ko kuma be fo hakli tugudi ko donaw ani famiyali kelaw ani mamunu be jatimine ke kola ani patience be mamunu be lajelike ku yere fendo kono ku yere sama fendo kono ko be tande ko kanga ketande amanden kaw ambiya anteta ante macha har nan cira anteta ansigile ambia manden ka bela jelen folendo mbado Facebook general kerengere nyana femi yesiwe abora ka video do ke sansa nye video yin nye family ba sur video yin kono me alebe ka minfo ana alebe ka bolisira mununka ni site ya be nonu nyona kise aramadenya e fendo de jinwa e fendo de ni ma family ba sura kono ibe ma chama akize kado ma chama ngasila ki dado fen chama na ulaba obeti kunka parce que ita nyedo ima nyanyini ima maîtriser okobe amande ko be a kerengere nyana mbafo lajeli baga be mo be Facebook ka manika famille e pierre fo ita kono kelete mangante uyote e peri tado ka fuko kelebe manika famille tado ka fuko kelebe ko na ke chugo de rembe na leo anya misazi chama unsoro anye kuma kan chama unsoro muna ante kuma me munu mbe do anka kom muna ante kuma muna ntanda douala olu ya soro anya nseko ke katlo olu ya soro an kuma na ka dese olu ya soro anya wuli ka jode ke ka dese sankele ni ko u sanfla che ambo tle ko de fo maliende unyi kele privé ou ye kele privé ou de inboxu kele ou ye inboxu kele ou de o tese kana do maninga famille kono o tese kana do epieri kono akana haraw yere segola na ye nyogon soro privé la femme temina oni nyogonche ni famille bora kalama ni epieri bora kalama kafo kobe karsa ni karsa che amba wele ka kuma na wi mo be o kama spécialement surtout kerengere nyana abeka kuma 6e min kata no e mani ajaka yoroy kuma abeka kuma o 6e de ka o 6e min plein yeta anye kuma chaman kenina depuis bité akachani kalo joli anya groupe joli de créer ni 6e kama malinga yere kuma façon jumien de fonni na malinga yere si kan fo joli de keni 6e na malinga malamede malinga malabe odia to ibora Facebook sanfe malinga malame odia to bi ambe etapu mina ansera o etapu la mawbe nyina fendo de ko malinga kumana de malinka kumana oye kuma danye me malinka lameni balia odia to laba na be le Facebook sanfe de awnyere nu tawlame odia to yele la Facebook sanfe de anyan seko ke ma danyi sei munu be nyona bi kerengere nyana be do 6e be la ka detail har nin tunganga dani erena mbe tando di pour que ka detail ngana sagisi en katugu mayo ajayo fimanyo nunu bebe maninga famille kono akake ere nunu be kake maninga famille mamuriye me kerengere nyana ankumana fiman fe ankumana mafe ankumana ajami fleni ankumana befe groupe kirera ni ame ko lenksi madu de be munu ye lenksi ke lenksi ye munu ye malinga famille ke malinga famille fo be ka se go de fam do do mba fonga video kono on ye video kelaw ya on ye soldat ye ambe boka defali ke ambe boka kelew ke me anka do madu de be munu ye kelaw ye madu de be munu be no be ka lenksi ka hakilina defani lenksi ye danaya takada oluka dana taraka da umma kele mununka pour que ni kobe jekulu kono jekulu ya awde time ne yelente de lenksi bode fo dongo da ne yelente e peribe lenksi tateo jonde be lenksi do personne mamunu farla nyogonka pour que ambesigi demi ka kombala o ma kele nunu
lensi ye danaya ta k'a da olu de kan olu fana k'u ka danaya ta k'a da lensi kan n'aw nana jɛkulu kɔnɔ n'aw nana maninka famille kɔnɔ n'aw nana EPR kɔnɔ n'aw panna o maa kelen ninnu ka kumakan na o ɲɛmɔgɔ ninnu ka kumakan na a bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn o kɔrɔ ye ni lensi tɛ aw tɛ cɛ lamɛn ni lensi tɛ aw tɛ muso lamɛn ni lensi fana tɛ aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya a kɔnɔ Size ye nin de ye lensi kumana aw dan ye lensi bɛ message sɛbɛn a b'a cɛw ma a b'aw wele a bɛ kuma n'aw ye mais maa minnu bɛ a kama k'a fɔ ko minnu ye association yɛrɛ minnu y'a sigi lensi defali kama n'o ye EPR ɲɛmɔgɔw ye ne ye membre ye olu ye membre ye ko ne bɛ bɔ ka video kɛ ko do bɛɛ tɛmɛ ne ni dɔ cɛ ko olu ma ne wele ka kuma ni ne o ye nkalon de ye o tɛ se ka kɛ yɛrɛ hali ni maa min ye nin fɔ Facebook yɛrɛ sanfɛ k'a fɔ ko wayi ko maninka famille membre ma kuma can kumana sa mais kɛlɛ privé de don sa ni kɛlɛ privé de don o tɛ maninka famille arranger o tɛ EPR arranger anw dan yɛrɛ a y'a dabila n'aw ma se k'a dabila o y'a aw de kungo ye anw tɛ se ka foyi b'o la an tɛ se ka cɛ kɛlɛ an tɛ se ka muso kɛlɛ an ye kangari daw ye siɲɛ joli ne ye groupe joli de créer ka ninnu ladon a kɔnɔ an ka sigi kan fɔ kɛ ne ye Aja wele siɲɛ joli n kan tɛ bi ma de n kan tɛ nin kɛlɛ wuli waati ma de ne ma yɛrɛ wele siɲɛ joli a b'a dɔn ne b'a dɔn pour que nin kɛlɛ an k'a da faga maninka yɛrɛ ko ne ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ kuma na fima min filɛ nin ye ne ye fima wele siɲɛ joli a ka ca mais maninka bɛ kuma o ye kuma dan ye ka kuma de mais a den tɛ mɔgɔ si ye EPR ɲɛmɔgɔw dan ye ka kuma na ɲɛ de an ka kɛlɛ in dabila parce que inbox ko kɛlɛ de don olu de bɛ na don groupe kɔnɔ olu de bɛ na don jɛkulu kɔnɔ ka jɛkulu tɔgɔ ta k'a da aw yɛrɛ la or que aw kɛlɛla fɛn min na maninka famille ka liti tɛ aw kɛlɛla fɛn min na EPR ka laɲini tɛ aw kɛlɛla fɛn min na a si tɛ maninka famille arranger a bɛɛ ye kɛrɛfɛ kow de a bɛɛ ye liti wɛrɛw de n'an kumana aw fɛ k'a fɔ k'aw ka dabila n'aw m'a dabila an da y'an se de ye k'an manko mais an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ parce que a lamɛnni baliya bɛ aw bɔra bɛɛ kumana bɛɛ bolo parce que munna i bɛ maninka famille jalaki munna i bɛ EPR jalaki kun kelen min b'a la parce que maninka tɔgɔ b'a la maninka tɔgɔ de bɛ Fiman kan maninka tɔgɔ de bɛ Aja kan maninka tɔgɔ de bɛ Dundunba kan maninka tɔgɔ mun b'u kan maaw t'a faamuya k'a fɔ ko maninka kumana ka dɛsɛ de maaw t'a faamuya ko EPR kumana ka dɛsɛ de maaw t'a faamuya k'a fɔ ko an ye kumalasigi kɛ nin ko in na pour que ko in ka da so la an kana se nin étape la maaw t'o yɔrɔ faamuya sinon san joli e k'u ɲininka ko san joli kɛlɛ in ma bɔ kɛnɛ ma ka taa Facebook sanfɛ mais ko bɛ n kɔnɔ a tɛ sunɔgɔ Aja ya anw dɔ de ye anw tɛ Aja juguya mais an tɛ Aja defa Fiman kan dɛ an b'o fɔ k'a jira bɛɛ ye Fiman ya anw dɔ de ye an tɛ Fiman defa Aja kan dɛ parce que anw ma ɲɔgɔn sɔrɔ maninka famille ko kɛlɛ la ma ya anw dɔ de ye an tɛ ma defa Aja kan awa an tɛ Fiman yɛrɛ defa ma kan n'aw bɛ famille kɔnɔ ni kɛlɛ privé de don n'aw nana n'an ye sigi kan fɔ fɔ a y'a dabila n'an kumana n'aw ye a y'a dabila n'aw m'a dabila n'aw yɛlɛla n'a ye réseaux sociaux sanfɛ o y'aw dama ni ɲɔgɔn cɛ dɛ EPR t'a partager maninka famille t'a partager cɛ t'a da don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'a y'a sɔrɔ bonya bɛ kow la anw y'aw denw de ye anw y'aw dɔgɔninw de ye maninka yɛlɛn tɛ mais maaw bɛɛ maninka ye danaya ta k'a da maa minnu kan i bɛ EPR kɔnɔ i bɛ maninka famille kɔnɔ bɛɛ b'u dɔn mais olu tɛ bonya parce que olu kumakan tɛ minɛ parce que olu dɔnnen tɛ ni maninka m'a da don fɛn fɛn na bɛɛ b'a fɔ ko ni maninka tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya ni maninka tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya o ye kuma n ko ye kuma min ye kuma c'est-à-dire o yɛrɛ i jɔra maninka yɛrɛ la quoi vrai dire ni ne ko ni maninka tɛ ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn est ce que ne ye maninka yɛrɛ bonya wa parce que n'i y'a mɛn ko maninka dɔ de ye maninka kɛ maninka ye maa minnu an jɔlen b'u la de k'u bɛ yen ko EPR ɲɛmɔgɔw de don dɛ an b'olu ka mara de kɔnɔ awa an b'olu ka laɲini de kɔnɔ n'an ye ko kɛ n'a tɛ bɛn an n'u b'a kuma kɛ duguma an man kan ka nin kɛ an ka taa nin taasira kan mais aw ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ o kɛlɛ la a kɛlɛ si tɛ maninka famille ka kɛlɛ ye a kɛlɛ si tɛ EPR ka kɛlɛ ye mais kɛlɛ ninnu nana kana ɲagami maninka famille kɔnɔ k'a ta k'a kɛ maninka famille ka kɛlɛ ye k'a ta k'a kɛ EPR ka kɛlɛ ye k'a ta k'a kɛ lensi ka kɛlɛ ye or que lensi nɔ t'a la maninka famille nɔ t'a la EPR nɔ t'a la mais an bɛ taa min an bɛ se ka bɔ ka mun de fɔ n'aw tun y'a lamɛn a tɛ se nin étape la mais an kumana an dɛsɛra n'aw ko k'aw bɛ yɛlɛ réseaux sociaux de sanfɛ ka taa ɲɛnabɔ anw da t'o la tugun fɛn caman bɛ yen kuma caman fɔra fɛn caman lamɛnna réseaux sociaux sanfɛ a prévu tun t'a anw bolo don min na an bɛ groupe créer k'a fɔ ko tiɲɛtigi kana an k'a ka tiɲɛ d'a ma an ka nkalonitigi ka nkalon d'a ma prévu ma di anw ma dɛ prévu ma bɔ ka di anw ma prévu min b'a jira k'a fɔ e jɔ b'a la nin jɔ t'a la
kumaw de be fo tandro ne be ta fo ni ba ta fo mais aya dabla inbox ko kele I danya ka dabla de mais e be singa munde fo prévu te e bolo prévu mana di ema fima mana ni prévu e anka aja mana ni prévu e mama na ni prévu e ibena ni femfenye ite se ga ataka fo ko ninde ni kwa sushi yere ninde machita do cheta do musota do obe wele kuma la sigi bela jele mbebeke ambe ka ke munde kama ambe jekulu de kono jekulu mi ka fanga franyonga ka nyogon deme ka lengsi ka hakilina defa me o tayira ko jekulu kono ko mbena fade nya bla andama ni nyogonke ko mbena ka nyetana de ke nyogonye lengsi nofe lengsi yelen tate surna kanyi anna na hakilina do de nofe komi eperi sigrani lengsi ka idéologie de be defa non dante famille kelena na nyogonye bonsoir abana ni ndronde do mais na we nyogon soro jekulu kono o kofe aw be nyogon soro inbox munun kono ka ke teriya ni badenya o teriya ni o badenya o telabon parce que aw bena bla nyogona mana ko de la mana ko munu na fa yire tula aw fembe na be maniga fami kono aw chama be ananjugu be kana aw chama be anye mamunun kele kateme aw nu be kadi bi aw nu be tun kadi kun ere mo min kele eni mo be nyogona jonde be aw mo joli la kata fimana katabla aja dramela katabla mala ko ma kele nunu bela jelena ko doni anjugu do de madia mais kele kera lengti de nofe ngo kele kera jekulu muso de nofe ani jekulu la mo munun be parce que olu de be ka doya donc ni mami ngula ki nyesi lengti la mi nyesi fufala ki lawa yi nyesi fufala ki de law on ye kele fenfenki ya ani mauma kele la a chetu chela muso tu wu chela ka fo ko personnellement kele personne de be nenu che ateu mais ambeka kele kede pour que muso munu be jekulu kono che munu be jekulu kono mais ni beko konkaye de ni beko de ni nye ni tantabla awa ni lengsi de te bon ni lengsi yere kumana ka desidu amena munde fa kofe lengsi be kuma komi na ka desi o de be les réseaux sociaux sans fende mau baye ka foko lengsi te kuma de lengsi kuma na foka damatemi mundi ato aduskasi be mo la mundi ato mo do dona na yere ka ni boxu kono ko 24 ko boy ki dado ni na ngota so fini ni folo on dabe ni na bi kote abe likeleweri abe litiwere kodi akele foite mi sur la malinka famille kele nofe jekulu yere kele nofe na tun sur la jekulu kele nofe muna no te ba jekulu kele nofe la nindi amba fe kaninki awa ninteke abeke tande obe fonyo nko oyo baneo mais ni jekulu kote na asoro la aw yere ka teria privé de kama asoro la aw yere ka jenyo ya privé de kama aw yere ka baro privé de kama mais mun de ban seni étape la ni maw kuma na ofe na ote maw lame adoni dia awnyo aw bisia anwolo mambe kuma na we mashi talame aw talame aw tambonya mais amba utoye ka sabuke parce que anka bonya bawye amba utoye parce que aw kungolo ka koronanye amba utoye aw malexi lame romi aw tina aw lame aw ma so lenki tama yoromi femi ye manga famille yere dirigeant nye aw mu bonya ne o de fo ma tama be bonya fo ite bonya nyedo ni e ko ne ma komi ndabla ni nyo dabla nteno la wuli tunde mais ni anya la wuli est-ce que ni bonya de mi bonya kile tama be ye le na réseaux sociaux sans fait munde be funyana ah non ayi ni ndabla depuis lenki kelemba kalama wati mi lenki be kuma ka desi labana jekulu mo be wuli mo be munu siglemba kama manga famille kono ka kangara da mo yedi muso chama be olu bora manga famille kono olu bora kumina o kunte kele privé de o kera eperi yere kama parce que yelle nyini de odeta ka famille segere ka lenki segere olu durale no ko olu kite ka bo famille kono olu be o kele chama be comme avec ami fo ko madame la présidente de Otara ko présidente de Otara ko muso de Otara parce que anya muso de tege tabe ka manga famille vocal labo olu durale no kataw sigwe e olu de o kele yan olu durale no kataw olu tete jokulu kono anye présidente do soroya mutu me arnakeria la manga famille to yala ya anye olu do ge olu soro la manga famille ka kele de konona na olu kanga ta parce que manga famille traire olu do be olu beta mebe ka kele munu fota kwa maboka kuma ambe boka munde fo na mamin fo duguma nante nanta ke yira de oui nebe na kuma parce que ka aja defa nebe na kuma ka fiman defa nebe na kuma ka mad defa ne ka mad defa ka aja defa maka ni amandine 24 aja kanini amandine 24 fiman kanini amandine 24 mais tien kelendron de flatter nous bébé malinga de nofe est-ce que kanga kewa nous ya lame aja be neniwa nous ya lame mabe neniwa nous tunya alame kam malinga lame fiman yerebe neniwa ite nenio anko nunu ye wali kele ude nunu ye kele privé ude akana uche siri nunde la kavoko aw be na kele do dama ni nyonjo fo abeke
arankiniya aw ni ɲɔgɔn cɛ laban n'aw ka adamadenya yɛrɛ bɛ tiɲɛ a nɔfɛ n ko kɛlɛ ninnu sɔrɔla nin kɛcogo de la anw tɛ se ka bɔ k'a fɔ an bɛ foyi fɔ nin kɛlɛ la an ma min fɔ ka tɛmɛ an ma min fɔ duguma ka tɛmɛ kuma tɛ kuma ye an ma min fɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu dama de bɛ ɲɔgɔn na o ta yɛrɛ k'a fɔ Adja bɛ ka neni bi ko a ka di maninka famille membre kelen ye ou bien EPR membre kelen ye ko hari a ka di Lenks ye a man di cɛ kelen ye a man di muso kelen ye mais an ma lamɛn de Adja ma lamɛn Fima min bɛ ka video kɛ bi ko a bɔra k'a kɛ ko a bɛ ka neni ou bien a bɛ ka Adja neni a man di maninka famille membre si ye mais an tɛ se ka Fima defa Adja kan an tɛ se ka Adja defa Fima kan parce que an y'a bɛɛ fɔ duguma ka dɛsɛ maa min do bi n'a tɔgɔ bɛ ka fɔ an ye kangari da ye ka dɛsɛ k'a fɔ ko a bɛ ka dɔgɔya bi anw tɛ se ka maa defa Adja kan an tɛ se ka Adja defa nin kan ici neni man d'an ye parce que an n'u bɛɛ bɛ jɛɲɔgɔnya la hɔrɔnya b'a an n'u bɛɛ lajɛlen cɛ mais an tɛ se ka kelen ta ka b'u cɛ la pour que k'o de dɛmɛ dɔ in kan an tɛ se ka kɛ o ni mɔgɔya ni adamadenya ni ɲumanya de don o bɛ ne ni Adja cɛ o Adja ye maa ɲuman de ye ne b'o dɔn mais o ye ne n'a cɛla ye parce que o y'an ka vie privée de o tɛ maninka famille ko ye hali n'a y'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn Lenks nɔfɛ de mais adamadenya fana bɛ yen min tɛ association ka adamadenya ye o bɛ ne ni Adja cɛ n b'a dɔn hɔrɔnya b'a la minnu bɛ n dɔn n'u bɛ Adja ko kuma dɔn kuma kɛ don o don olu b'a kalama k'a fɔ ne bɛ min fɔ Adja ka a kɔ parce que maa yɛrɛ de mɔgɔ jugu tɛ ne b'o dɔn o ye ne n'a cɛla ye n t'a ni mɔgɔ wɛrɛ cɛla mais ne n'a cɛla a ma kojugu kɛ ne la ni hɔrɔnya tɛ maa bɔ o kɛcogo la mais ne tɛ se k'a fɔ maa ni Adja bɛ ɲɔgɔn na ko ne ka n da don ni ɲɔgɔn cɛ pour que Facebook sanfɛ ka kelen defa ka kelen to yen n'o kɛra est ce que ne kan ka maninka yɛrɛ defa n'o kɛra est ce que ne kan ka kuma EPR tɔgɔya la n'o kɛra est ce que ne kan ka kuma maninka famille tɔgɔya la mais non o tɛ ne ka baara ye n b'a fɔ duguma de n ye maa wele a waati ka kangari da maa ye fo maa kasira ne bolo ne yɛrɛ tun ko n bɛ déplacer n bɛ taa fɔ a fɛ yen n ko a ka Adja to yen aw de nana k'a fɔ ko Lenks ka di aw ye hɔrɔnya kɔnɔ aw de nana ko maninka ka di aw ye hɔrɔnya kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw ka kɛlɛ sɔrɔla ko wɛrɛ de kama a ka sɔrɔ yɛrɛ maninka yɛrɛ kama de aw ka kɛlɛ ka kɔ ye de munna aw bɛɛ ɲɔgɔn kanu cɛ kelen min nɔfɛ na aw ma sɔn o cɛ kelen in kanu kama pour que ka se ka yafa ɲini ɲɔgɔn bolo pour que ka tɛmɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na Lenks b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ maa b'i pa fɛn dɔ de kun na pour que ka adamadenya kɛ ni mɔgɔw ye aw ma sɔn anw ta ma aw ma sɔn Lenks ta ma aw bɔra k'aw yɛrɛ lebu réseau sanfɛ a tɔɔrɔ a b'a anw kan k'a sɔrɔ an man da don a la a degun a b'a anw kan k'a sɔrɔ an man da don a la mais i bɛ maaw ɲininka i b'a fɔ ko non ko a diyara ɲɛ de o ye bɛɛ n'i ka faamuyali ye aw ye baara min kɛ a kan ka kɛ wa aw bɛ se ka waso ni maninka ye tugun wa ni Fima ko maninka ka d'a ye est ce que tiɲɛ de don wa maninka tɛ se ka diya e ka Adja kɛlɛ o ye nkalon de ye n'a y'a sɔrɔ maninka kanu yɛrɛ yɛrɛ ye tiɲɛ ye de a tɛ se ka kɛ Adja maninka tɛ se ka diya e ka Fima kɛlɛ fo ka se nin étape la a bɛ kɛ cogo jumɛn de la hɔrɔnya la an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi maa tɛ se k'a fɔ ko maninka ka d'a ye Adja ka maninka kanu maa ka tila ka Adja kɛlɛ o kan kan fo réseaux sociaux sanfɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama est ce que maninka kanu ye tiɲɛ ye wa maa k'a fɔ maninka ka d'a ye Fima e ka maninka e ka maa kɛlɛ ni étape la fo réseaux sociaux sanfɛ aw fɛn fɛn bɛ maninka kanu fɔ est ce que tiɲɛ de don wa anw bɛ min faamuya nin kɛlɛ in kɔnɔna na anw bɛ min dɔn nin kɛlɛ in kɔnɔna na o ye de ka maninka tɔgɔ ta ka maninka famille tɔgɔ ta ka na utiliser ka na ɲanga mɔgɔw ɲana mais aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ yɛrɛ yira de la sinon maninka kanu tɛ ni maninka kanu de don maninka ka hakilina a ka jɛkulu maa o maa ye maninka kanu i n'a mana bila ɲɔgɔn na cogo o cogo o ko kan ka ban cogo min na o kan ka ban o kɛcogo la hɔrɔnya la dɛ mais munna n'a tɛ ban don o don ɲɔgɔn sɔgɔbi munna n'a tɛ ban don o don ne b'a fɛ e ka ye ne b'a fɛ ne ka ye e kana ye si tɛ se ka ko ɲɛnabɔ si tɛ se ka ko dilan bɛɛ ko hakilina kɛlɛ mais hakilina kɛlɛ n'o laban nana kɛ de bɛɛ aw bɛ taa kɛlɛ privéw ta ka na n'o kɛlɛ privéw ɲɛ maaw bɛ maninka tɔgɔ mélange kɔnɔ maaw bɛ EPR jalaga kɔnɔ maaw bɛ maninka famille jalaga kɔnɔ an sigilen don an sen t'a la an bolo t'a la maninka famille t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ yen EPR t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ yen o t'a yira k'a fɔ ko an ɲɛ tɛ maa la o t'a yira k'a fɔ an ɲɛ tɛ Adja la o t'a yira k'a fɔ an ɲɛ tɛ Fima na olu yɛrɛ de bɛ miiri ka taa si k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ sigilen don sigilan dɔw de kan o sigilan ninnu n'olu kari dɔgɔ don o don jigiw tiɲɛna danaya tiɲɛna aw ni maninka cɛ aw ni maninka famille cɛ an daraw la an y'aw kanu maninka nɔfɛ hali n'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an y'aw kanu maninka nɔfɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maninka nɔfɛ k'a sɔrɔ an ma bi sɔrɔ aw ka bɔ ka ɲɔgɔn legu réseau sanfɛ aw bolo maninka ka danaya b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan o ye nkalon de an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de aw bolo EPR ka danaya b'aw bɛɛ lajɛlen kan o ye nkalon de an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de aw bolo maninka famille ka danaya b'aw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de parce que aw y'a dabɔ de ka maninka de tɔgɔ nɔgɔ aw y'a dabɔ de ka maninka de tɔgɔ nɔgɔ an tɛ maninka famille ko kɛlɛ tɛ aw ka kɛlɛ privéw de don
aja aw y'a dabɔ ka kuma ni maninka tɔgɔ de ka tɔgɔ ta ka utiliser mais maninka kanu tɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ta maninka kanu tɛ se ka kɛ maninka k'a fɔ e ka sabali e k'i ban maninka ka soldat k'a fɔ e ka sabali e dɔgɔni jugu de ye mun de b'a to ne b'a fɔ ko n ka mun ta ha parce que fɛn dɔw bɛ yen sugu bɛ maloya e ma fitinin bɛ maloya e ma tiɲɛ dɔw bɛ yen i tɛ se k'a fɔ i ɲɛna mais ni ne fana maloyara ka fara sigu ani fitinin ka maloya ka tiɲɛ dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i ɲɛna i bɛ taa bi dingɛ kɔnɔ dingɛ min i man kan ka bi a kɔnɔ dɛ har n'a sɔrɔ n bɛ maloya mais waati dɔw la n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna non nin tɛ kɛ nin de bɛ kɛ ou bien souvent maninka b'a fɔ non ta 24 fɛ kun dɔ de b'a la o ni n ka denmisɛnninya fɛn fɛn kun dɔ de b'a la pour que i ka se k'a dɔn ni fitinin bɛ maloya i ma ka tiɲɛ dɔ f'i ɲɛna ne bɛ se k'o f'i ɲɛna bonya ni karama kɔnɔ ni sugu bɛ maloya i ma ka tiɲɛ dɔ f'i ɲɛna ne bɛ se k'o f'i ɲɛna bonya ni karama kɔnɔ mais mun na n'aw tɛ lamɛnni kɛ aw tɛ cɛ lamɛn aw tɛ muso lamɛn aw ma maninka lamɛn aw ma anw lamɛn aw y'a yɛrɛ de aw bɛ maninka tɔgɔ de ta k'a ɲanga sanfɛ mais aw mago tɛ maninka yɛrɛ la aw y'a yɛrɛ de aw bɛ maninka de tɔgɔ aw b'a utiliser a ka d'aw ye cogo min k'a kɛ mais maninka ka jɛkulu aw mago tɛ jɛkulu la bon ni jɛkulu tɛ maninka bɛ ye wa ni EPR tɛ maninka bɛ ye wa maninka ye mɔgɔ kelen de ye jɛkulu de nana k'a bonya EPR o de nana k'i jɔ maninka kɔfɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka fantanw dɛmɛ ka aliyatimiw dɛmɛ maninka bɛ ka kuma ni aliyatimi minnu ye ni maa t'a kɔfɛ olu bɛ dɛmɛ wa ni EPR tɛ olu bɛ dɛmɛ wa maaw bɛɛ y'u nu ni ka nafolo bɛɛ lajɛlen don maninka la mais cɛ kelen tɛ min ɲɛlen don a muso kelen tɛ min ɲɛlen don tɔgɔ man d'u ye sanga man d'u ye komi ne ni aw kɛcogo ayi olu tɛ yɛrɛ yira fɛ kɛri to olu kɔnɔ de yan n ko olu bɛ kɛlɛ de ka tila ka diya olu bɛ mankan wuli ɲɔgɔn na groupe ka tila ka diya olu bɛ bila ɲɔgɔn na inbox kɔnɔ ka tila k'u sigi ka diya mun de nana n'a ye n'i ko i tɛ ko mun i tɛ tɛmɛ ko la wallahi i tɛ se ka adamadenya kɛ a ye maninka tɔgɔ ta de k'a utiliser mais maninka yɛrɛ ka faveur bɛ sɔrɔ yɔrɔ min EPR ka avantage bɛ sɔrɔ yɔrɔ min maninka famille ka avantage bɛ sɔrɔ yɔrɔ min maa si mago t'o la dɛ maa si mago t'o la wa maninka ko kɛlɛ tɛ i mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an n'an ka daliluya de sigilen bɛ yan dɛ i ye vocal caman labɔ i ye fɛn caman labɔ aw y'a vocal kelen ye maninka ko kan wa a y'a vocal kelen ye EPR ko kan wa a y'a vocal kelen ye maninka famille ko kan wa a tɛ o cɛ ni maa y'i bonya bonya tɛ k'a fɔ ko n ka sujudi b'i kɔrɔ maninka ye bɛɛ bonya mais n'aw ye maninka bonya cogo cogo n'aw ma maninka ka jɛkulu bonya o b'a yira k'a fɔ hali bi aw tɛ maninka fɛ parce que maninka tɛ ɲɛ a ka jɛkulu kɔ a tɛ ɲɛ EPR kɔ a tɛ ɲɛ maninka famille kɔ bon n'anw ko k'an bɛ pa EPR de kun na an mago tɛ EPR la an mago tɛ maninka famille an mago bɛ maninka contour de la mais n darige an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de walahi ɲɔgɔn nɛgɛ kan de don an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ni EPR tɛ maninka tɛ yen ni maninka famille tɛ maninka tɛ yen ne tɛ se ka maninka kanu ko EPR b'a kun fɛ ne tɛ se ka maninka kanu hali n'a sɔrɔ i tɛ maninka famille la sa i kana sɔrɔ EPR la mais e tɛ se ka EPR k'i jugu ye ka maninka famille k'i jugu ye ka lɛnsi k'i ni yɛrɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn de la ka ba kanu k'i b'a den na ka kɛ ba fɛ k'i b'a den na n k'o de don maninka famille ni EPR i bɔra ni maninka kanu de ye e k'a fɔ i bɛ maninka de fɛ mais maninka yɛrɛ jɛkulu min bɛ maninka yɛrɛ arranger jɛkulu min bɛ maninka lataa ɲɛfɛ e t'o fɛ e mago t'o jɛkulu mɔgɔw la n balimaw an bɛ taa yɔrɔ jumɛn waati dɔw la an t'a fɛ ka kuma parce que kuma man d'an ye n'o tɛ an welela dɛ an welela kuma caman fɔra an ye finman ni aja bɛ ɲɔgɔn na finman ni nin bɛ ɲɔgɔn na mani nin bɛ ɲɔgɔn na mani nin bɛ ɲɔgɔn na n ka muso kelen t'u cɛ la i bɛ ɲɔgɔn na kun min na ko EPR kɔ de don a tɛ awa n y'an seko de kɛ duguma ka ko bi ɲɛ mais kɛlɛ min bɛ ban o bɛ ban sa min nana ban kama o bɛ ban mais fɛn min mana ban kama fɛn min mana yɛrɛ sutura kama fɛn min mana bonya kama fɛn min mana karama kama aw b'a yɛlɛma yɛlɛma cogo la min ka d'aw ye an tɛ finman contour la an tɛ ma contour la awa an tɛ aja yɛrɛ contour la mais kɛlɛ bɛ ka taa cogo min na a maninka famille de tɛ wuli ka aja defa ou bien ka ma defa ou bien k'a fɔ k'i bɛ finman defa non 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 nin kelen na nin kelen kɔni non parce que anw t'a dɔn a souci ye min ye olu b'a kalama hali bi a souci ye min ye ne t'a dɔn kelen yɛrɛ souci ye min ye ne 24 ni ko n b'a dɔn wallahi n ye nkalon tigɛ mais min bɛ ka kɛ aja la a tɛ bɛn an ma n ko aja ya anw dɔ de ye anw y'o dɔn cogo min munna aja ma se k'o dɔn min bɛ ka kɛ maa la est ce que a bɛ diya anw ye de a tɛ diya n ye o mais munna maa ma se k'a dɔn k'a fɔ ko ni nin kɛra n na maa dɔw de bɛ tɔɲɔ nɔfɛ hali n'u tɛ kuma min bɛ ka kɛ finman na est ce que a bɛ bɛn an ma de munna finman ma se k'a dɔn ni ye nin kɛ ni nin kɛri na a bɛ maa dɔw de degun fo an k'a dɔn k'a fɔ ko famille de don ni famille de don n'aw taara kɛlɛ wɛrɛ ta ka n'o bila famille kɔnɔ famille tili de ka d'aw ye
aw b'a fɛ ka famille de ti aw ka intérêt personnel kama aw b'a fɛ ka famille de ti aw ka se ka dɔn aw b'a fɛ ka famille de ti pour que aw ka se ka vie sɔrɔ ka sanga sɔrɔ ni n'o tɛ o mun wɛrɛ de bɛ aw si tɛ fɛn sɔrɔ nin na n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ɲininka i mɔgɔ saba cɛ la k'a fɔ ko kelen prévu ye nin de wallahi a prévu kelen ne ma deli k'a ye ɲana a prévu kelen tɛ ne delila ka min ye ne m'a ye o n'aw ma se k'a di aw ma mun n'a prévu ma da lɛnki ɲɛ kɔrɔ a k'a fɔ aw ma aw ka sabali mun na maninka famille membre minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ aw bɛ maninka famille yɛrɛ bonya président bɛ yen présidentu bɛ yen secrétaire bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ maninka famille kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ yen ka mɔgɔw lasigi kɛlɛ fɔlɔ tɛ nin ye filanan tɛ nin ye o a tɛ ka kɛ don o don aw bɛ ɲɔgɔn na a ye sabali an n'a ɲɛ ka kuma de se wɛrɛ foyi t'an ɲɛ ni kuma tɛ an tɛ se ka aja bugo anw tɛ se ka finman bugɔ an da ɲan se de jɔn da ɲi se dɔrɔn de min kɛra aw la bi a kɛra aw de la aw bolo aw ɲaw jugu de ye mais a ye maninka famille bɛɛ tɔɔrɔ parce que munna lɛnki tɔgɔ min b'a kan maninka famille tɔgɔ min b'a kan or que aw t'a tiɲɛ fɔ hɔrɔnya kɔnɔ aw t'a tiɲɛ fɔ danbe kɔnɔ maninka famille ko tɛ EPR ko tɛ aw hali n'a y'o tiɲɛ bange maaw ye maaw tɛ d'a la i bɛ mun de fɔ ko maninka famille bɛ ɲɔgɔn na maninka famille fan jumɛn de bɛ ɲɔgɔn na maninka famille tɛ ɲɔgɔn na i kan k'a fɔ de ko maliyɛndenw bɛ ɲɔgɔn na mais n'i y'a misaliya ko maninka famille parce que an bɛ jɛkulu de kɔnɔ n'o tɔgɔ n'aw y'o ta n'aw bɛ k'o utiliser n'aw donna n'o tɔgɔ ye o tɔn min b'aw kan o de b'a yira k'a fɔ ko malinka aw kan ka sabali o kan de kan tɔɲɔ tɔɲɔ b'aw sɔrɔ ko kɔnɔ i bɛ ko dɔ ye k'i p'a kunna ka sababu kɛ maa dɔ kama ye ne tɛmɛna fɛn caman na fɛn kɛmɛ kɛra ne la n bɛ se k'a fɔ fɛn min kɛra ne la a ma kɛ cɛ la a ma kɛ muso la mais a ye n bɔ n ka taa sira kan wa o tuma na dusu tɛ ne kɔnɔ de yan dusu tɛ tɔw kɔnɔ de n'anw ko anw lɛnksi min bɛ wo kɔnɔ dusu t'ale kɔnɔ de yan kɛrɛ tɛ lɛnksi kɔnɔ de yan awa aw de ye lɛnksi kɛri cu a kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ bi ka lɛnksi kɛri cu a kɔnɔ de anw minnu bɛ ɲɔgɔn na de aw bolo aw bɛɛ bɛ tiɲɛ de kan aw fɛn fɛn bɛ e fimaw e ajaw e maw aw de nana ka lɛnksi ka jɛkulu ɲanen sɔrɔ ka na k'a ka jɛkulu de diri aw bɛ malinka kanu fɔ aw da de la mais billahi tɛ dusukun na wallahi billahi tɛ dusukun na n'a bɛ dusukun de la n'aw ma lɛnksi ye aw ma lɛnksi ka bonya la saga ma aja e donna ni malinka ye bɛɛ y'i kanu ni malinka ye bɛɛ y'i kanu ni malinka wa bɛɛ y'i dɔn ni malinka de fo ka diɲɛ wuli o malinka ko bɛ yen dɛ e min miiri malinka la e min miiri malinka ka fanu la e min miiri malinka jɛɲɔgɔnw la jɛɲɔgɔn minnu b'i wele e min ɲini malinka ka soldaw la n'aw taara ko yɛlɛma cogo la ka na n'a ye Facebook sanfɛ est ce que hɔrɔnya la an kan k'an da don a la comme si u bɔra k'a fɔ ko wa ko maninka famille non soyez clair an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maninka famille ka foyi t'a la kɛlɛ privéw de don n'u nana an bɛ se k'a fɔ de a ye sabali aw yɛrɛ ta min tɛmɛna si wo o bɛɛ tun ye kɛlɛ privé de ye aw si ma ɲɔgɔn sɔrɔ maninka famille ko la a bɛɛ tun ye kɛlɛ privéw de ye o kɛlɛ privéw an ye sigi k'an fɔ joli de kɛ n'a ma se ka ban parce que bancogo t'a la o bɛɛ b'a fɛ fo n ka kɛlɛ de kɛ ka dimi bɔ bɛɛ b'a fɔ fo ne ka nin kɛlɛ de kɛ ka dimi bɔ i dun t'a dɔn fana k'a fɔ i tɛ se kɔ la i t'a dɔn fana k'a fɔ ko i bɛ ka négocier fɛn dɔ de kan i bɛ ka deli fɛn dɔ de kan k'a fɔ i k'a dabila i jo t'a la mais bonya dɔ de b'a to i k'a fɔ k'i k'a dabila n'i m'a dabila n'i ko i b'a sama ka se yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ i hakilina kan dɛ a bɛ tɛmɛ i ka faamuyali kan i bɛna a dɔw de la k'a fɔ ko i jo t'a la nka an bɛ nin étape de la an bɛ nin étape de la depuis ne ka don maninka famille kɔnɔ n b'a dɔn min ye ɲɛmɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ ye n tɛ min bonya hali n'a sɔrɔ n bɛ don erreur kɔnɔ ne ye membre de ye 100% ne bɛ bureau de kɔnɔ ne bɛ n ka cotisation sara kalo o kalo awa n b'u bonya min ni n'a kan kan mun na n tɛ se k'u pan o kun na mun na n fana tɛ se ka ko kɛ parce que n ye vidéo kɛla ye ko n bɛ se ka ko kɛ a ka di n ye cogo min mun na n tɛ se k'a kɛ komi tɔw kɛ cogo n b'a to yen n'i y'a mɛn yɛrɛ ne bɛ lɛnksi nɔfɛ c'est ka se jɛkulu dɔ de bɛ yen ko an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de jɛkulu dɔ de bɛ yen wallahi billahi ni jɛkulu tɛ lɛnksi ko tɛ yen mani maninka famille tɛ lɛnksi ko tɛ maa kɛlɛ i ka liti la a hali n'i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ a bɛ k'an dɛmɛ mais a bɛ k'an dɛmɛ kun jumɛn de la parce que fo maa dɔw de ka sɔrɔ yen minnu bɛ se ka kɛ liti bɛ se ka to yen san 100 ale balora ale ma balo san 100 liti in bɛ ni maninka famille ni EPR de o ni maa o maa tɛ ninnu bonya e tɛ lɛnksi fɛ ni maa o maa y'aw nɛgɛn de aw ka maninka de kɛlɛ ko i nana maninka famille de kɛlɛ ko e ma lɛnksi kɛlɛ o ye nkalon de ye dɛ n'i ye maninka famille kɛlɛ i ye lɛnksi de kɛlɛ parce que minnu bɛ yen i bɛ lɛnksi de kama n'i ye EPR kɛlɛ ka EPR de juguya ni lɛnksi kɔni tɛ e tɛ se ka lɛnksi kanu k'a ka jɛkulu fila ye k'olu juguya i bɛ se k'a ye maninka famille kɔnɔ bɛɛ b'a yɛrɛ ye maninka famille kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ maninka famille kɔnɔ maliyɛn bɛɛ africain bɛɛ b'i yɛrɛ ye maninka famille kɔnɔ i tɛ se k'i yɛrɛ ye EPR de kɔnɔ o fana bɛ se ka kɛ EPR sigilen don baara de kama taaɲɛ de kama ka fantanw dɛmɛ ka yatimɛw dɛmɛ EPR sigilen bɛ nin de kama
ka malinka defa aka kele kono mais malinka fami be kangola min tara min be o be de bi yere sama ka bo kono mais muna ibe mo jalagi parce que malinka fami malinka to de toujours o malinka to mi beta ne fle ne mana ko ke yoro ne to ya ras 24 mo be munde fo ko malinka ka soldat ibo de fo iba ko malinka ka soldat ka bara de ni mais est-ce que malinka de yake no amaki ne imba fendo la ka sababu ke parce que malinka ka soldat de ne ni ne to tiana malinka nogora malinka fami nogora e per nogoya ne bana kata yoro dola ka sababu ke kambali kata yoro dola pour que kinga dignité gradi femeretere pour que nkana ye fendo la nkana yoro dola ka sababu ke malinka kana nogo malinka fami kana nogo e per kana nogo nyen kolosi fenchamana nyen ba fenchamana femunu nu kadi nyenga nyana maya kono ndumbe se fenchama soro femunu numbu nafa bo nyana maya kono me nya be toy nyate malinka la me dana mi be na chenere dara la kasi hakemina nya kamu kasi hakemina fendo be mbe pa olokuna fendo be mbe pa olokuna sino ni mo tunganga keleke malinka fami kono mo folo mi tunganga keleke otunye nedi me muna ma keleke ni ala jere jahate koko be abeba wallahi ambe fenfe nata ni mbebe pa ambe maninga fami ko la de mawero bena iba ata kateme ni maninga fami ko minta onyere mawero bena ibe puissance soro ni kele ngono kateme onyere har nambe banade kamalinga laje ka toy mawero be munu be jekulu sigi malinga to yala pour que ka siga avancer anka dunia dron ti siga ke ka fo anka dunia dandro kamalinga defano e anka hakilna dandro ko jekulu ga diriger no non mado de be maninga fami sigilento comme association to onde e peri sigilento comme association to e peri sigilendo sinzi bere minka o sinzi bere hari malinga boy respecté surtout ne mo gansa surtout ne soldat lama surtout ma gansa were surtout mamuru e ka fo ko et respecté ma metami o be respecté les diagwa ni be malinga de fait ki be jekulu kono e be se ke sympathisant nyete ça y a pas de problème mais hal ni kera sympathisant ni e kado et se ga malinga kanu ka fo ke ba ga jekulu kono ya de ay kuma were de ipolo okroye de be kam malinka trop de utiliser même malinka kanute o te malinka kanuye fauka donde e adjaw e mawo e fimayo abora e malinka de tono ay nyogon ni ka fembela jelenke mais awye jonde doya a doya li awye malinka de doya hadni malinka yelente parce que malinka de toba o klenke na bela jelenka awma miro la kwa ka jekulu be nogo awma miro la oni jekulu te nyogona awma miro la ka kelema soro jekulu kamade awma miro la ka fani eper te nyogona mais eper to nogora awma miri ka fo ko malinka datala mais malinka to nogora kono munde malinka to nogo parce que tonde do to mi awbe ka kuma nayi donc on te tie defa on te muso defa nina andanya adablade na ya soro malinga fami ko kelere do amba u sanctionné ka fo ay bo jikulu kono papier bebo clairement fima itara o kelenye flana aja itara ma itara o yeda o nyon soro hakilnaka anga jikulu keta anka yelemata anga bota o komi masega bedota ma doka hakilnala ni jogo ko iba ke kele amba yara bela akabo alade e ki yereta point ambe tien fo mo nyana tugo me ambe tien fa nyere nyana tende ni mami ngo ite ko tien kono e mana maninga fami kola e mana e per kola amana ni mbela jelena on nana mina o yede ka tien fo mo nyana kan sigi ka tien fo nyere nyana me ante bo ko mo afla be nyona jekulu kono anga karsa defa ka karsa defa o yede anye jekulu tilawde donc on te jekulu inti amana jekulu inti likama on te aka aja defa me toro mi bi ajaka anna bebe tika parataze me ansigilendo annola hakina mi nyanto annola ambo don o hakina oluma chiko de don nu bora ka nyonne nu bora ka boni nyon vocalie mimbe ka fo fimanna avec andoroke andode do amana ke tlekile ayande me komi sigu yande me chukumi har sinina nyona fora ema abandeku parce que ante ke fisro ale mo sima mais antanyere la blache antanyere la blamusoye antanyer la karim rochier na ya soro ini mo were gansa were de be nyona kenema idamate malinga to tala foi a mauna na bianka mbisi ga bo ambu defa me jekulu kono ka fo aw dama be nyona kelere ma soro jekulu no felala ibe boka jon defa ni jekulu tilere mandi mo gomi ni mo mba fe malinga famika avancer e perega avancer jon de bisi ga boka fo ibe aja defa ube ka ma defa personne on va pour des cas d'abla parce que an kumana duguma ka dese an kumana nere groupe joli kiré ka dese fente nyana bo kuma c'est-à-dire kuma nyana makelen ta akoro kuma nyana makele atena e sugu yere katila ka jokulu kiré yere ga kuma yefu ga video kono autara est-ce que ne tumbola ne tuntola o ko fe ere ko ko link sibe yoro mina ne ko agiter adone kuma na ne makuma de
aw sera k'u labɛn aw ma se k'u labɛn fɛn min tɛ se ka bɛn a tɛ bɛn parce que ni adamaden n'a ye tɔgɔ ta ka sanga ta ka valeur ɲini a mago tɛ fɛn wɛrɛ la tugun dɛ ni tɔw bɛ détruire ni tɔw mago bɛ sa ni tɔw bɛ mangoya mais ale ka valeur n'a ka tɔgɔ a b'o de ɲini sinon maninka famille bɛ yen dɛ wallahi maaw bɛ yen minnu ne t'u tɔgɔ dɔn t'u jamu dɔn n'u bɛɛ bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ olu nun de ka nafolo di lɛnkisi ma depuis bi ma se wallahi billahi maa dɔw bɛ yen olu ka nafolo de di lɛnkisi ma olu bɛɛ ye tɔgɔ t'u la jamu t'u la awa hali an t'u tɔgɔ fɔ video kɔnɔ mais attention n'a b'i bolo ko maninka ye cɛ kelen de ye cɛ 12 de ye maninka ye e bolo min b'i wele k'o de ye maninka ye o ye ka faamuyali ye kɛ mais c'est qui jɔn de don jɔn kelen de don min bɛ kuma o de ye e wele yan min bɛ video kɛ e de ye e wele yan min bɛ groupe kan o de ye e wele yan aw m'a faamu mais a tɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ ta e sigu yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ tun b'a kɔnɔ an ni e yɛrɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman kuma lasigi caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲɛnabɔ e yɛrɛ kuma caman fɔ solution ma se ka sɔrɔ a la e yɛrɛ ka ko la kuma caman fɔra solution ma sɔrɔ a la fɔ e laban bɔra de ninnu t'a la e yɛrɛ da tun b'a la n'a tun bɛ ɲɛnabɔ i bɛ bɔ kɛnɛ ma i tɛ bɔ kɛnɛ ma o donc i bɛ taa kuma wɛrɛ minnu fɔ e ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ privé la kuma de ye wa ou bien a bɛɛ groupe la kuma de ye a bɛɛ bɔra privé de la donc o nafa foyi tɛ anw kan solution min bɛ anw bolo de a ye sabali n'aw y'o sabali mɛn aw y'a mɛn bonya kɔnɔ de n'aw m'o mɛn n'aw ko k'aw bɛ ko kɛ ko min a ka d'aw ye o kɛcogo de la k'a kɛ can kumana ka dɛsɛ sa n'an nin de tɛ ɲɛ tigɛ an nin de n'an tɛna nin de bɔ an kumana de mais o t'a yira aw bɛ kɛlɛ min na ko a tɛ k'an tɔɔrɔ de a b'an tɔɔrɔ de mais an b'aw to yen de ka n'aw hakili to ɲɔgɔn na an b'aw to yen de komi aw ye maninka kanu de fɔ n'aw de ko maninka ka di aw ye n'aw ka bɔ ka ɲɔgɔn guruja min tɛ maninka ko kɛlɛ ye min tɛ eperi ko kɛlɛ ye min tɛ maa jugu yɛrɛ minnu nana bi maninka kan aw tɛ ka olu kɛlɛ fɔ bɛɛ kelen kelen ni an ka jugu dɔw ka di ye est ce que aw ye maninka kanubaga ye fɔlɔ aw fɛn fɛn bɛ yen maa o maa ye maninka neni ka tɛmɛ aw n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ aw n'a bɛɛ kelen 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 ka di aw bɛ maninka ka kanu ani maninka ka fɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn cɛ fɛn fɛn ye maninka guruja ka tɛmɛ muso fɛn fɛn ye maninka guruja ka tɛmɛ aw dɔla kelen n'a bɛɛ ka di kelen kelen tu penses que n ko ɲɛ bɔra adamaden na ka lajɛli de kɛ n ko maninka bɛ ka bɛɛ lajɛ kelen kelen de a b'a ka wo kɔnɔ a bɛ ka bɛɛ lajɛ kelen kelen de eperi mamuru bɛ ka bɛɛ lajɛ kelen kelen de aw bɛ bɔ ka ɲɔgɔn fa nɛni ka ɲɔgɔn ba nɛni jogo minnu nana bi eperi kan aw n'o kelen kelen bɛɛ ka di fɛn fɛn ye maninka fa n'a ba nɛni ka eperi guruja ka tɛmɛ aw n'a maa kelen 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 ka di maa yɛrɛ de ye maa tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ kɔ e ajani dɔ ka di min ye maninka nɛni min ye maninka famille dɔgɔya e yɛrɛ kun de ta o la maninka kanu i y'o fili de o mais o tora tɔgɔ de la o taara da de la finman ni minnu ka di minnu ye maninka nɛni ka tɛmɛ minnu ye maninka famille guruja ka tɛmɛ maninka kanu tora tɔgɔ de la o tora da de la mais kanu tɛ tugun maa yɛrɛ ni minnu ka di olu ye maninka guruja ka tɛmɛ n ko an bɛ yan an sigilen don ka bɛɛ de lajɛ an ɲɛ bɛ bɛɛ ta cogo la an ɲɛ bɛ bɛɛ na cogo la n'aw sɔnna maa min ye maninka nɛni ka tɛmɛ aw n'olu dɔw ka diya a kɛra musoman ye a kɛra cɛman ye aw ka tila ka olu ka video partager aw yɛrɛ ka video kɛlaw bɛ video kɛ a tɛ commenter a tɛ partager minnu bɛ ka maninka ka liti defa mais maninka jugu maninka nɛnibagaw maninka dɔgɔyalibagaw eperi lagosibagaw maninka famille lagosibagaw a bɛɛ ye olu de ka video kɔrɔ k'u partager dɛ a bɛɛ ye olu ka video de kɔrɔ k'u commenter mais aw ka soldat minnu bɛ yen aw mago foyi tɛ olu la an ɲɛ bɛ bɛɛ la o réseau in ka ɲɛ bɛ bɛɛ la mais an tɛmɛna ko caman de la kan man k'u ka continuer parce que an tɛ kelen ye maa min nana tɔgɔ kama o ye tɔgɔ ɲinina de maa min nana sanga kama n ka dɔn olu ye sanga ɲininaw de an jugu joli de bɛ aw ma min ka video partager an jugu joli de bɛ aw ma min commentaire kɛ contre maninka maa min ye maninka fa n'a ba nɛni maa min nana maninka ka jɛkulu teli kama ni e y'o ma jamu i ka video kɔnɔ ni e nana sigi k'o ma jamu ayi i m'o ma c'est-à-dire e m'o ma jamu dɛ i ye maninka de dɔgɔya sisan e y'a yira k'a fɔ e bɛ maninka nɔfɛ mais e tɛ maninka kanubaga ye dɛ ɲɛ bɔra mɔgɔw la ka lajɛli de kɛ hakili bɔra ka faamuyali de kɛ o maa joli joli de bɛ yen min ni minnu ye maninka fa n'a ba nɛni anw ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a ma kɛ anw yɛrɛ kama ne 24 kɛlɛ foyi tɛ min ye ne yɛrɛ ka kɛlɛ ye fɔlɔ maninka famille kɔnɔ a tɛ yen ala hali ne bɔra ka n buye ka mɔgɔw guruja n y'u guruja jɔ bala de kama n tɛ ne yɛrɛ ka kɛlɛ personnalité ne yɛrɛ ka kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔla min nɔfɛ o tɛ kɛlɛ wɛrɛ ye dɛ
o ye anti-katina ko kɛlɛ de a ma kɛ epɛri présence siko a ma kɛ a présente siko avant que n b'a daminɛ n donna k'a kuma fɔ bureau de kɔnɔ k'a kuma fɔ lynx ye n ko n bɛ maliyɛndenw dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini mais maliyɛndenw dɛmɛ i bɛ tɔɲɔ min na i bɛ kɔlɔlɔ min na pour que i ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ n y'a fɔ de avant que n ka kɛlɛ in minɛ de lynx yɛrɛ ye n seere maninka famille ye n seere epɛri ye n seere man dogo ka taa n dogo fɛn kɔfɛ de ou bien ka trahison dɔ kɛ pour que k'a fɔ n b'o kelen in sigi de non awa kɛlɛ foyi tɛ yen ne bɛ ka min kɛ k'a dogo malinkala ou bien k'a dogo epɛri la mais aw de bɛ ye an juguw ka commentaire la an b'aw ye minnu ye malinka neni kalo joli san joli i b'a fa neni i b'a ba neni i b'a ka famille guruja nkalon tɛ nkalon ye min ma siri malinka famille la aw de bɛ ye olu ka vidéo kɔnɔ k'u partager ko parce que i bɛ ka dɔ gosi tɛ i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na aw ka t'o tigi partager e y'o partager k'a fɔ ko ani mɔgɔ wɛrɛ min bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dɛ i y'a partager contre lynx contre malinka famille i y'a partager contre toi-même a bɛ t'u ka commentaire la a b'u ka vidéo tigɛ a b'u publier ko adamaden ye hakili de ye ni hakili banna mɔgɔya la fɛn tɛ ye i b'o ye maninka famille de kɔnɔ i b'a muso minnu i bɛ ka défend a cɛ minnu bɛ ka défend u ka lutte kan o cɛ kelen ninnu i b'u ye wali commentaire de kan a cɛ minnu an b'u ni mugu ni kisɛ cɛ i b'o muso ninnu de ye wali commentaire kan wa i b'olu de ye maninka juguw yɛrɛ yɛrɛ i bɛ k'u ka vidéo commenter i bɛ k'u ka vidéo partager mais yɛrɛ ka vidéo kɛlaw bɛ bɔ ka vidéo kɛ ka maninka ka idéologie la baara ka maninka ka idéologie défend i t'a cɛ kɛlɛ i bɛ cɛ kɛlɛ minnu sɔrɔ i b'a compter de dɛ an bɛ minnu sɔrɔ yan an b'olu dɔn minnu bɛ commentaire la minnu bɛ partager la olu dɔnnen dɔn dɛ olu dɔnnen don maninka famille kɔnɔ olu dɔnnen don epɛri kɔnɔ ok ni kɛlɛ nana bi a kɔ o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ yen ni ko nana ko min tɛ bɛn k'a fɔ ko a nana lynx attaquer a nana epɛri ni maninka famille attaquer o cɛ kelen ninnu n'o muso kelen ninnu de bɛ yen mais olu ka vidéo tɛ partager de olu ka vidéo tɛ commenter mais an juguw ta o commenter n'o partager o ka da aw ye parce que aw nana ka lynx kɛlɛ de ka se k'a dɔn qui est lynx aw nana ka famille ti de ka se k'a dɔn famille bɛ cogo jumɛn de la n fana ka don a kɔnɔ n sago ye min ye n b'o fɔ a kɔnɔ pour que ka kɛlɛ tigɛ a kɔnɔ aw n'a ka ɲi nin de o aw hakili la nin b'an bouger ka bɔ a nɔ la nin tɛ maa si bouger ka bɔ a nɔ la problème bɛ yɔrɔ dɔ de kan ne o de fɔ n bɛ segin kuma in na yan n'o ye maninka fitinin ye ne o de fɔ an tɛ lynx dɔn an bɛ maninka fitinin min dɔn o de ye lynx ye n y'a fɔ a ka la gundo la k'a fɔ a ye bange la n ko maninka fitinin i ka responsabilité ta n'i ka responsabilité n'i y'a bila fɛn fɛn bɛ bɔ maninka kɔ la fɛn fɛn bɛ fɔ lynx kɔ la a lili tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ e maninka fitinin de dɔn dɛ e bolo b'i yɛrɛ sama ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ o fɛn y'i jalaki ko de ni maninka tɛ e de don awa hali ni maninka bɛ e maninka fitinin e kan ka sa de maninka ka jɛkulu kɔnɔ maninka ka epɛri kɔnɔ maninka ka maninka famille kɔnɔ lynx ka idéologie défali kama ni maa o maa nana k'a fɔ a bɛna ko kalantan bila u ni ɲɔgɔn cɛ i b'i ka responsabilité de ta bɛɛ b'i kɔ nka n'i yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ sumaya k'i yɛrɛ kɛ kɔma ye ko parce que bɛɛ bɛ kuma n'i yɛrɛ kɛ kɔma ye ko parce que fɛn dɔw bɛ kɛ a tɛ bɛn e ma toujours i tɛ a tɛ ɲɛ jalaki ko ɲɛ wɛrɛ ta anw na n'an b'a tigi lajɛ ni e maninka famille tɛ ne ye maninka fitinin tɛ jigi wɛrɛ ta anw na maninka tɛmɛnen kɔfɛ parce que an ɲɛ tɛ maninka la ni e fitinin tɛ mais cɛbakɔrɔ n'i siranna i jɔyɔrɔ de bɛ dɔgɔya i place ye min ye o ye place de i y'a ta bi o cɛ tɛ se k'i place ta i m'a ta bi o cɛ tɛ se k'a ta awa i kan ka sɔn i jɔyɔrɔ ye min ye fana k'o ta dɛ awa n'i m'a ta fo lagara a bɛ f'i ɲɛna i jɔyɔrɔ i banna a la de n'a y'a sɔrɔ i banna la ko muso y'i dɔgɔya de n'a y'a sɔrɔ i banna la ko cɛw y'i dɔgɔya de n'a y'a sɔrɔ i banna la ko jɛkulu kɔnɔ k'i ni maa dɔ tɛ bɛn e de bɛ jalaki dɛ parce que e de ye responsable ye maninka famille ka lutte la maninka ka lutte la ka bɔ k'a défendbaga min b'a la e de don ni e bɔra jɛkulu kɔnɔ ko kuma dɔ man di e ou bien ka t'i den kɛrɛfɛ ko kuma dɔ fɔra ko a ma bɛn e ma est ce que e bɛ se ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na e bɛ se ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na wa i ka responsabilité ta anw bɛɛ ye komaw de ye e de ye ɲɛmaa ye n'i banna k'i to kɔfɛ i tora kɔfɛ de mais i k'a dɔn i ka responsabilité mɔgɔ tɛ se k'o ta de i place ye min ye mɔgɔ tɛ se k'a ta o lankolon de bɛ to yen tiɲɛli min bɛ kɛ e de bɛ jalaki de an bɛ étape min na cɛ n'o tɛ muso n'o tɛ de parce que i y'i jɔyɔrɔ de bila bɛɛ nana lutte kɔnɔ bɛɛ nana ko maninka kanu ne b'o de fɔ mɔgɔw ye n ko maa caman de bɛ yen i bɛ tugu i kɔ mais idéologie min n'i tugura a nɔfɛ i ma tugu a nɔfɛ de parce que i m'i ka idéologie i m'a faamu maaw de bɛna dɔrɔn ɲɛ b'i ka vidéo kɛcogo la i kan ka di maaw de ɲɛ b'a la dɔrɔn ɲɛ b'a la min bɛ bɔ i da kɔnɔ ɲɛ b'o de la mais n bɛna ka karisa kanu n y'a kanu nin lutte de nɔfɛ ka tugu a kɔ i cɛ ka dɔgɔn dɛ maliyɛn lutte bɛɛ bɛ ten maaw bɛna dɔrɔn oui lynx bɛ tiɲɛ fɔ mais sini n'a bɔra e ta kan e t'o tiɲɛ ye tuguni e bɛ mun de fɔ non cɛ in da ka kuma o de y'a to i m'a faamu
en nana parce que tumbe ka do gauche o tun kadi eno mandio ma chama nana malinga famille kono ninke choko de la ambe ka sederi kele ubi ambe ka jikulu were kele anno lu tebe ambe na fara malinga famille mo ga awte to ya awbe tadeo parce que on mana idéologie rere kama mamunu nana idéologie kama olu be invisible u banchela ya ite to to la jamutu la abe to e malinka lenki me kan na flow inni ijoyoro wallahi yadi malinka famille ma olu de be ka malinka defa olu de be ka eper defa mais chekelen budo chekelen tu chela mi be video ke musoma ubu chela no e grand sœur nuni na nyona chamanye be publication ke jonde budo mo siti to do antu jamudo nous comme ça fait un petit troni te jamunyi idéologie inano de kama mais an chaman de be anti idéologie antado hakina mi annana min kama Allah antado na utumbe malinga ka hakina no fi awe nyon leguta na we malinga ka idéologie famu awe nyon kele chugo me akanga kewa siwu hakili bora mola ka famille deke ni ere tunye malinga ka idéologie famu e sona ka kodo ke ulute ko ke tawi dusuma na bo chugo go baran numbe ni ke chugo de la fo be ka donc afo erebe bela wareri tayira ka fo ko itisika ke ni sini itisika sanse ka ke ni sini ote dombe na défaut de do benika qualité de do mais dans de be qualité la dans de be défaut fanala mais ni dans sago ika qualité ka obeke sugu weredi ni dans sago ika sidiri ika nyumaya ni ika juguma imana dans sago yoro hari nyumaya de ka alabante wele tugo ka fo nyumaya iba fo ko adamati menade koko bala nimiti de bala nimiti na yo ko kola ka nimiti ke awni mo ga jenyoya la ka nimiti ke association ta chogola ka nimiti ke malinga yere mina chogola ka nimiti ke malinga jugu munu be do awka ikana ke sababu ya kawni malinga fara ka bo nyona ikana ke sababu ya kawni malinga ka jokulu bla nyona ne akela obe kisi ni nyona keme jolla nga fenfembe abe malinga famille la me ka eper la me ka malinga la me asi fenfembe beni jugu be kuma krefe awno jugu kele onde be communication ke awno jugu kele onde be baroke ebe jugu la me kana ki ni na me dondola ibi nin kele abe ni inde dinge kono am ban ma muso be ni inde dinge kono wallahi billahi ajabe ni inde dinge kono tande ini malinka kadi ini malinka no fe mo kadi me ini malinka jugu kadi ini malinka jugu be kuma ngambo kololo de kono sino aja iko kadi be yaro ne koni tesika ntafo kala sa danna horonya ikelende ode be nene chele fi manyere bo ke tukola ini malinga kadi me ini malinga jugu be communique ini malinga jugu ino lube baroke me ambe tammi iye mamunu kele kateme ka mamunu ka jekuluti kateme ka mamunu fane ni kateme onu tisika kife bada foi ka ferere tige fere mimbato aw yan kele kumina fanko nyona la wali aw ka jekulu kono o benu yere la dia o sera wala sera munu yere na fa yere tula ni ba fika mo kele ni maka ninde ni maka kanu bagade ni maka dodi wallahi billahi tisika tigi kele kiba kwa nyunde mi mako balade anya bara mi ndaw kay ko nyona de danga jekulu ka ay anga jekulu te munu be nyona inyininga ko ambe sankura min kono ku ga carte mamuru be rojume ko do be anga nyogom bonya ka nyogom musala muna ante kuma carte mamburuka comme si ko carte mamburu tunta ale bolo carte mamburu tunti bolo mais anyita iyan nindodi yi man ga famille dode e mo mi yelenksi kanu wallahi ante ke e juguti saka ke awni anyi kanu o kande ka kife o kanka halbi ko lenksi kadi kadi man ga famille be mais imalame lameri balia iye kominke manga kake oko onyogona bi efle ka boka kuma onyogona de la parce que nous fana ma son ka lame de nous bora ka koke comme manga kake ambo etapu de kono sino jonde ba au chela on bi siga min koni on bi siga min jogoya a chete ya musoti ante ba eshula har sineni man ga fay mambur do be nyogona anto defa eka parce que ambado ambede kelenye ni nana ka foko way ibena aja defa ante sigu be suteni awante siga ke har na so ite man ga fami kono fima ta kono aja ta kono mata kono ni site mais en tant que nan ko famille ku ba kono ante mo kelen suteni awante mo kelen defa parce que ambe marga ka hakilna de no fe na nyo kanye man ga fami ti bagade parce que beni jugu kadi
Beka tande foro beni jugu de kadi beni malinka jugu kadi ifem fem be kelela tande beni malinka jugu de kadi munun te malinka fe de beno de kadi de nga mba olaje ka yela ola de ma weru be munun be ka olaje ka yela ola ka foko aske ke ga laje awde tumbe ka nyogon fane ne ka nyogon bane ne ka nyogon guruja ko be lenksi defa be kasa defa be malinka famille defa malinka famille mamburu liliu olu kaye ena anjugu do kadi siga be kela obi atekela suspect. C'est pour cela que ambeka fo aw ye suspect odi aw munu ni malinka jugu kadi aw munu ni malinka famille jugu kadi har ni danaya darawo ka doni de do ante dawla kasi hake do la parce que malinka jugu olu di aw bla ni ndinye kono parce que aw mena ka jugu de lame ka utlobo aw ni anaw kanu bagaw ka fota koro kaw dama kari nyona ka tasma daw ni nyona je box kono non kuma ko mo gote kuma chan kuma na de an kuma na de nantina ndade fara me anda nya se malinka famille danya se e per danya se malinka yere danya se ni horonya lo ni malendo be tiere fe no be horonya de fe ni u maseka on name ni ayo panaka teme est ce que ye malinka bonyawa fem be kelela ta mbe malinka bonya de malinka ni malinka ni atigi nyinga est ce que ye malinka bonyawa aw sima malinka bonya aw ka bonya balia bi ambo jelagi de kono aw ka bonya balia ka malinka yo respecter bi aw de jien nyedo malinka la me malinka tede musala kuma de do amba fo ko malinka tede parce que aw ye malinka do mamunu no fe ayo olu de la maluya be sigile no be man kuno do site ka kuma mais on est déçu pour vous parce que kasawuka aw ka comportement ke chogo kasawuka aw nan jugu munun be nyogon fe kasawuka dongo da aw de ban jugu lame aw de nan jugu be baro ka aw ka tla ka foko man ka famille ka avancer aw ka tla ka foko epere ka avancer am bisugo avancer na aw ka hakilna na aw ka yetaiwa o tana fadi ba aw na wa non epere mo to tabala man ka famille mo to tabala aw nan jugu kadi mamunu ya an kele ba fe kanga jokuluti mamunu nana kamalinga amba fe ka do jonde malinga e o ma kele no on no lu be kadi o kana ni hari hakilna do hari sin na nana ni hakilna minga ya tata wallahi man ka fami tata e per tata ati anya do on jugu be nyon kono ko jugu har na utan jugu ye na ya ndoye siga kerawla ka sabuke an fa nana banana do kera nyon fe mamunu go kubanga jokulu de tri heni ndronde donde benya be bela e réseau sanfé aya usago de ke min kadawiye ayo de ke abana sewereta awnye ka kumala sewereta nye kanda doala me minya manga fami yoroi anda tala mbolo tala yu sago de ke femi kado e bora ka fo réseau sanfé ibe tokoni sanga de nyini ibe vide nyini me be ka kuma mumbu da kono ko malinga tede malinga sentala bolo tala malinga jele do tay papa kate malinga la surtout malinga famille ko ne pierre papa kata la amunu nyelendo onde malo yara amunu nyelendo onde kumasula ouais ni temi ngo ibe malinga de fete malinga famille fe non etando yo eti hari malinga kanu bagay musala ha kuma de do mais eti malinga kanu bagay wallahi billahi ebe den fete ba ebe ba fete den fe e mu masuye folo non koro ide be ka fere de nyini pour que ka jekulu detiri ni oye mawma la ka fere nyini tola de do ka maw faraka bonyona mawma ye malinga kanu ne kan wallahi billahi aw mawma te malinga fe oye kuma were de ni ma se aw manne ka foyi o tenini ga adama de nyambani mais ni ne kele ou be kam malinga kele kam malinga famille kele ne bi kele fola gara parce que ne dona jekulu kono idéologie de no fe ne ma do jekulu kono ko ni jama be ka ke teriye ne ma do jekulu kono ko nga muso de sura kono ne ma do jekulu kono ko nga teri do de sura kono ne ma do jekulu kono ko ni jekulu mo de ka ke balma kele ni sinji kele ni famille kele nyere non ne do na hakilna do de don fe o hakilna mbo dronde defa point kele were mi be ni mo were to e côté were ne ka vie privée te malinga famille la mimba donde ne ka vie privée muso te malinga famille la mimba donde non ani ñoo soro litire la ambe ko litire la bara association de jekulu de mais jekulu ti siga do ne ka nyana ma yakono point ite kelenye ite har ta sira kelena ne ka vie réelle en ka vie réelle de point olu bisega nyanga mi ñona to ko jumenda e jekulu ko de o bisega ke faare nyanda mani ñon tia
o bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn détruire o bɛ se ka kɛ fɔ aw dɛsɛra jɛɲɔgɔnya la aw dɛsɛra adamadenya la aw ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu i ka tɔɔrɔ ma deli ka s'aw ma ni bonya tɛ fɔ aw ka taa jugu minnu yɛrɛ aw yɛrɛ tun bɛ ka minnu kɛlɛ minnu y'aw legu réseau sanfɛ fɔ aw bɛɛ n'o kelen kelen de ka di yan honte olu y'a dan tɛ yan aw bolo k'a fɔ ko malinka ka danaya bɛ kurakuraya aw kan a malinka t'o fɔ aw ye o mais non aw yɛrɛ de bɔra na aw yɛrɛ ye malinka ka danaya tɛ nin bɛɛ lajɛlen ni fɛn fɛn bɔra n'a yɛrɛ ye réseau sanfɛ malinka wallahi malinka ka danaya t'i kan ne de bɛ k'a f'i ɲɛna wallahi billahi yaro minnu kɔni bɛ kɛnɛ ma kɔni olu tɛ EPR ɲɛmɔgɔw tɛ o malinka ye olu de yira anw na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ EPR la k'an k'u lamɛn i mana bila yɔrɔ min ale malinka y'a bila ye mais munna de anw bɛ pan malinka famille ɲɛmɔgɔw kunna an t'olu bonya parce que olu ka dɔgɔ an bolo an b'a fɔ ko malinka de o malinka kɛlɛ min bɛ kuma mais an t'o lamɛn n'an ko an tɛ ɲɛmɔgɔw lamɛn fo malinka o ye dɔgɔyali dan de o ye de an y'a yɛrɛ de malinka an ti bonya yɛrɛ EPR ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen dɛ an ɲɛ bɛ minnu na siti kɔnɔ an ɲɛ bɛ minnu na ye k'u bɛ malinka famille ɲɛmɔgɔya la n'an ma to olu ta la malinka famille ko kɛlɛ la n'an ma sɔn olu ta la malinka famille ko kɛlɛ la anw ta ye ko wɛrɛ de ɲinini ye mais malinka kanu tɛ billahi malinka kanu tɛ don min na an ye aja ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa siti kɔnɔ n'o de f'u ye n ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ko ninnu de ye malinka ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ groupe in kan yan ninnu de ye malinka ye n'aw jɔra ninnu na k'a fɔ ko non an tɛ ninnu jate n'aw ma yɛlɛ ni ɲɔgɔn ye n'aw ma taa ɲɔgɔn hayiba ka taa ɲɔgɔn nɛni mun de bɛ kɛ wajibi de ye o aw ɲɛ bɛ minnu na de k'u ka dɔgɔ aw ɲɛ bɛ minnu na de k'aw t'u lamɛn parce que aw t'u dɔn aw n'u ma deli ka jɛ de ninnu maa kelen ninnu de ye malinka ye wallahi ka taa États-Unis la fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen internationalement ninnu de bɛ ka malinka famille diriger awa ninnu de bɛ malinka kɔfɛ k'a yira malinka ye malinka de ye hali sini an b'a kɔ an bɛ sa nɔfɛ an ka nafolo n'an ka fɛn bɛɛ an y'a don a da fɛ o maa kelen ninnu n'an ko k'an t'olu lamɛn olu mana kuma yɛrɛ an t'olu yɛrɛ jate c'est-à-dire an y'olu kɛ fufalakiw de ye aw ye malinka de kɛ fufalaki ye mais olu tɛ o parce que olu bɛ malinka place de la ye an b'o de degun kɔnɔ a y'an kuma sulu a y'an tɔɔrɔ a kana to n'an bɛ kuma dɛ aw ka tile privéw de don malinka ka foyi tɛ nin na mais aw y'a desi EPR ka foyi t'a la malinka famille ka foyi t'a la mais an desira ka sababu kɛ aw tacogo ani aw ka sanga ɲinitɔ la ka taa fara an juguw kan an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ tu penses qu'an b'an kunkolo labɔ k'a fɔ k'an maloyalen de tɛ an maloyalen de don parce que aw bɛ ka malinka tɔgɔ min utiliser malinka tɔgɔ min utiliser aw yɛrɛ kan aw bɛ ka malinka kanu min yira honte wallahi maloya de don malinka kanu dɔrɔn yirali aw bɛ miliyɔn ta k'a di ne ma mais nafa foyi t'o la ne ye malinka de kanu ka tɛmɛ o miliyɔn kan ne tun b'o miliyɔn caman sɔrɔ malinka kanu ne min sɔrɔ la malinka kanu ne bonya min sɔrɔ la malinka kanu ne danaya min sɔrɔ la malinka kanu ne jɛɲɔgɔnya min hɔrɔnya min sɔrɔ la wallahi ka fisa ni miliyari ye miliyari bɛ ban wari bɛ ban sanu bɛ ban wallahi billahi nka aw ma sɔn ka to bonya de kɔnɔ aw ma sɔn ka to karama de kɔnɔ aw bolo o tɛ foyi ye malinka ye video kɛ bɛɛ malinka dɔn ni video kɛ de ye n y'a mɛn ko liti n ko video de don EPR ka avancer malinka famille fɛn wɛrɛ tɛ communication malinka ka communication maaw sɔrɔla minnu bɛ k'o dɛmɛ maaw sɔrɔla minnu bɛ k'o la avancer anw ma se ka jugu foyi sɔrɔ aw yɛrɛ la fo minnu bɛ ka malinka défend minnu bɛ ka malinka ka dicté kɛ mais an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn yen de nin ye min ma fɔ anw ma yan diɲɛ dɔgɔyalen min ma fɔ anw ma n'aw ko aw anw dun awa an b'a nɔ la malinka famille b'a nɔ la a bɛ avancer hali sini ni min y'a faamu y'a faamu min m'a faamu o ye kungo ye EPR bɛ a bɛ avancer hali sini Lenxi bɛ hali sini a b'a ka video kɛ papa tɛ bɔ a la i ka kɛlɛ ta ɲɛsira la wa maa min n'a tun b'a ɲɛsira la an kumana o mama la mais depuis y'a tɛmɛ k'a fɔ ko a ta ɲɛsira la n'u bɔra n'a ye kɛnɛma i y'aw lamaloya a maloya o y'an bɛɛ de ta ye mais k'a fɔ ko o b'a ɲɛsira la a ta ɲɛsira la tugun dɛ n'aw b'a dabila y'a dabila n'aw t'a dabila malinka famille ka foyi t'a la foyi de t'a la fɛn fɛn ɲɛwɛlɛ y'a fɔ tan de n ko bonya bɛ ne n'u bɛɛ cɛ mais tiɲɛ ye kɛlɛ de fila tɛ i ma ne bonya i ma malinka famille bonya mais est ce que i ye Lenxi bonya wa dɔw ko tiɲɛ la k'u ma Lenxi bonya bɛɛ b'a dɔn Lenxi t'i man kun nin kan Lenxi ma bonya yɔrɔ min Lenxi ye maa minnu bila en place olu bɛ bonya olu ma bonya yɔrɔ min yala anw soldat kɔni tɛ o cɛ an ka tiɲɛ fɔ an ka bɔ émission kɔnɔ an ka bɔ fɛn kɔnɔ fɛn min ye nkalon ye ka maa dɔ de ka kanu minɛ ka na o défa réseau sanfɛ ka maa dɔ de ka kanu minɛ ka na kumaw bɛrɛbɛrɛ k'u fara ɲɔgɔn kan kuma minnu tɛ tiɲɛ ye a tɛ passer o
ate pasio ma do tise ka jalagi aka tiɲɛ kan nunu fɛn kɛlɛ la ne tɛ maa si ka tiɲɛ na aka jalagi dɔn nin na parce que don min na n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ ni jalagi tigi tun kan ka dɔn don min na maninka famille mɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan Lenks ye maa minnu bila furu kɛ i ka fɔ ka bɛn kɛ munna i ma tiɲɛ bɛ bangi o kuma bɛ ban aw minnu bɛ ɲɔgɔn na aw mana ni tiɲɛ aw minnu bɛ ɲɔgɔn na ko pasira cogo min aw mana n'a tiɲɛ bɛɛ ko tiɲɛ bɛ n bolo bɛɛ ko tiɲɛ bɛ n bolo o kɛlɛ bɛ ban prévu tɛ si bolo si mana ni prévu ye anw ka réunion in kɔnɔ si mana ni prévu ye a prévu foyi mana e b'o tiɲɛ ɲini ka taa yɔrɔ jumɛn ouais parce que ne bɛ maa fɛ hali n'a sɔrɔ maa bɛ nkalon kan mɛ maa defa aja kan non ne t'a to ye ne y'u ye ɲɔgɔn dɔn Lenks de nɔfɛ maa dɔw maa tɛ o ne bɛ n ka Lenks kanu la aja don aja tɛ ne bɛ n ka Lenks kanu la ne t'a labila k'a fɔ aja n t'a labila k'a fɔ ko fima n t'a labila k'a fɔ ko nunu parce que ne y'a dɔn ni hakilina min ye ne b'o de nɔfɛ ne mana i kanu jɛkulu in kɔnɔ cogo o cogo i ni ne mana bɛ jɛkulu in kɔnɔ cogo o cogo ne tɛ ɲinɛ nakun kɔ dɛ parce que ne nakun ye de ka Lenks ka idéologie de defa k'an bɛɛ ye ŋulu jugulama ni maa min nana bi eperi kan n bɛ bɔ n ta ye min ye seko ye min ye n b'o kɛlɛ kɛ i mana kɛ cɛ o cɛ i mana kɛ muso muso ye ni maa min nana bi maninka famille kan ni maa min y'a kɔgɔ da Lenks la n bɛ yan dɛ n sigilen bɛ yan n tɛ taa n tɛ maa ci ne bɛ yan nin dɔrɔn de kama o de b'a yira maaw bolo ne bɛ dɔn mɔgɔ la de non ne n'i bɛ deli waati o waati ne bɛ mabɔ i la kun dɔ de b'a la o ni ni maaw ma jɛra a bɛ ɲininka kelen kelen ne n'i bɛ deli waati o waati i b'a sɔrɔ o mama la de ne bɛ mabɔ i la parce que mun na ne bɛ sira adamadenya ɲɛ ne tɛ se ka e kanu ka e kɛlɛ Lenks nɔfɛ o tɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ ne ni ɲinana nana nakun dɔ de nɔfɛ nakun min ne ɲinana kɔ non a ye k'aw yɛrɛ ye n'aw bɛ maninka fɛ maninka jugu aw n'olu tɛ jɛ n'aw bɛ maninka fɛ maninka minnu ye maninka neni ka tɛmɛ aw tɛ se ka don olu ka inboxw kɔnɔ aw n'olu tɛ se ka sigi ka baro kɛ aw tɛ se ka kɔɲɔ kɛ ni olu ye aw tɛ se ka fɛti kɛ ni olu ye ka tila kana maninka famille ɲanga sanfɛ tugun o bɛ kɛ cogo jumɛn de la o bɛ kɛ cogo jumɛn de la o tuma maa kelen ye maa fila de ye non maa kelen tɛ maa fila ye o an n'an juguw bɛɛ jɛlen don an jugu bɛɛ ka video bɛ ka taa awa an jugu bɛɛ ka commentaire an ɲa b'aw bɛɛ la a kɔnɔ ni n tɛ maninka famille kɔnɔ de ya dirigeants kɔnɔ de ya minnu faw n'u baw nɛnna kɛrɛ tɛ Lenks kɔnɔ de ya mais bɛɛ bɛ giri ni Lenks ye video kɛ bɛɛ bɛ taa partager fo bɛɛ k'a dɔn Lenks ye da ɲɛ ka video de kɛ mais maa wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ ka Lenks defa maa wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ ka Lenks ka idéologie partager o maa kelen ninnu ni Lenks bɛɛ ye defaliko kelen de ye bɛɛ hakilinako kelen de ye mais Lenks de bɛ ta o maa kelen ninnu n ko ya anw kɛ bololafɛnw de bolo kɔfɛ fɛnw de mais an ɲɛ b'a bɛɛ la wa est ce que an kumana de ya mun na ma kɛlɛ kɛ parce que an mago t'a la an bɛ hakilina dɔ de nɔfɛ an b'o de orienter ka taa mais an ɲɛ t'a la o ye nkalon ye dɛ an ɲɛ b'a bɛɛ la aw ka kɛlɛ y'aw ka kɛlɛ de ye aw kana na kɛlɛw ɲagami anw panna fɛn caman de kunna ka se bi ma anw panna fɛn caman de kunna ka tugu Lenks kɔ anw sɔnna de fɛn caman ka kan na ka tugu Lenks kɔ o hakilina maa nana partager o anw ka hakilina o taara ka ban an donna n'o de maa mana partager maa nana commentaire an ka hakilina taara ne ni e ka diya e bɛ maninka fɛ e t'a ko he anw ko Lenks de e nana e mana o maninka kanu o tɛ bɔ ne la awa ne tɛ bɔ maninka kɔ e kama ko ne tɛ maninka kɛlɛ e muso kama ne tɛ maninka kɛlɛ aja kama n tɛ maninka kɛlɛ fiman kama awa n tɛ maninka kɛlɛ maa kama ne y'o fɔ bɛɛ de o ye bɛɛ de ye ne tɛ maninka kɛlɛ cɛ foyi kama n t'a kɛlɛ muso foyi kama parce que ne bɛ nakun dɔn ne nakun ye min ye ne b'o dɔn ouais ni ɲinɛ ni nakun kɔ de aw b'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ k'a sɔrɔ aw tɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ de aw b'a fɛ aw nana liti min kɔnɔ aw nana hakilina min defali kama aw b'a fɛ ko hakilina in de mangoya mɔgɔw ye ayi PDC ya o bɛ avancer aw kana siga fewu anw bɛ yen i b'u ka kɛlɛ la i ka jɔyɔrɔ ko kɛlɛ n'u ka tɔgɔ ko kɛlɛ n'u ka sanga ɲini ko kɛlɛ la réseau sanfɛ o ye ko wɛrɛ de ye maninka ka foyi t'a la maninka yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko foyi yɛrɛ bɛ yen EPR ɲɛmɔgɔw t'a dɔn ko papaga yɛrɛ bɛ yen bɛɛ y'i seko de kɛ bɛɛ na min maaw de don EPR b'aw fo maninka famille b'aw fo surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya les soldats invisibles aw kan ka fɔ dɛ aw ni bonya kan ka aw ma kɛ tɔgɔ ɲininaw ye kɔmi anw aw ma kɛ sanga ɲininaw ye kɔmi anw an minnu bɛ kɛlɛ la k'an bɛ maninka ka idéologie defa an ye maninka kanu an cɛman n'a musoman bɛɛ mais taa i ka ci la dɛ aw ni maninka juguw de bɛ baro kɛ an ni maninka juguw de bɛ ka communiquer ala ma don o don aw ma kɛ anw ɲɔgɔnna ye walahi an bɛ ka baara o baara kɛ aw de bɛ k'an dɛmɛ baara in kɔnɔ mais an ka taa nin tan bɔ an ka taa sira kan ko n'an ye mori min sɔrɔ k'an tɛ baara da o kan dɛ k'an ye soma min sɔrɔ k'an tɛ baara da o kan dɛ ayi o ye kuma de a y'aw ka kɛlɛw kɛ anw b'a nɔ la yan
N'aw bɛnna la aw b'an sɔrɔ nɔ la awa n'aw ma bɛn la yɛrɛ anw b'a nɔ la yan nin dɔrɔn de don sali internet merci. Depuis ala y'a da a ka deli ka buloki kulusi ani samara don ɲɔgɔn fɛ ni buloki b'a kan ka samara ta sen na ni kulusi b'a la wa buloki ta kana wa ni buloki ni kulusi b'a la a y'a ɲininka samara ye ba kelen a tɛ kelen sɔrɔ a b'o dɔn wa ne don Mariam an m'a ye wa cɛ ni mun n'a bagala a bɛ da Gabriel Touré la ni dɔ ma ɲ'a ma su t'a kɔ lahara an m'o ye Mariam cɛ ni mun y'a faso bila ka tiɲɛ minɛ masiru ni maloya fɛ an m'o ye Mariam wa cɛ ni mun depuis ala y'a da a ma deli ka dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ a y'a ɲininka tiɲɛ Mariam cɛ ni mun a tatɔ a bɛ ko a segintɔ an m'o ye dɛ wa filɛ Mariam cɛ ni mun a tula kɔgɔ o t'a fa an m'o ye wa an m'o ye ne don Mariam mais voici le fils des ancêtres de Mandel Mariam mais voici le fils des pères fondateurs du Mali hey bon ala kana sukoro bɔ tile ko n'i y'i tɔtɔ ni dɔngɔ la